ይዋጣል Death shall be swallowed forever. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ይዋጣል Death shall be swallowed forever. ቁጥር 8 ላይ Verse 8. ጌታ እግዚአብሔር እምባን ሁሉ ያብሳል The Lord God will wipe away tears from all of the faces. የሕዝቡንም ስድብ ከምድር ሁሉ ያስወግዳል And he shall rebuke his people shall take away from all of the earth. ዛሬ እግዚአብሔር ይሄንን ግብዣ አዘጋጅቷል Today the Lord now prepared this feast. ለአንድ ሰው ይሄንን እግዚአብሔር ያደርጋል The Lord shall do this for ያመነ someone. አንድ ሰው ብቻ አሜን ይላል Let someone that believes say amen. አሳውሱ ባለፉት ሳምንታት ራእይን ኃይል መረዳት በሚል እያየን ነበር Remember in the past weeks we have been looking at understanding the power of ዛሬ vision. አራተኛና የመጨረሻውን ክፍል ነው የምናየው Today we are going to see part 4 of it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እንባችን የሚታበሰው ስድብ የሚወገደው በእግዚአብሔር መንገድ በመጓዝ ብቻ ነው Weepings shall be wiped away. Rebukes or insults are removed from our life by following the path of the Lord. አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ዓላማ ውጪ ሲወጣ When someone goes out of the plan purpose of the Lord, አሁን የተነጋገርናቸው ሁሉ ከንቱ የሆኑ ፉከራዎች ነው የሚሆኑት the things we have been speaking before shall become a mere decree. እነዚህ ሁሉ ሊፈጸሙ የሚችሉት በእግዚአብሔር ራእይ ውስጥ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለሕይወታችን ባስቀመጠው ዓላማ ውስጥ በመጓዝ ነው Those things come to pass when we are walking in the plan purpose of God. ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 2 ሲናገር On Romans chapter 1 verse 1 and 2, ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳኑ መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሁላችንም ጳውሎስን እናውቃለን All of us know Paul. ሳውል ነበር መጀመሪያ ስሙ Formerly Saul. ሃሌሉያ ድርጊቱ ምኑ የተጠራ አይመስልም All his deed doesn't seem as if someone who is called. የሆነ ደማስቆ መንገድ ላይ ብቻ በልከዚህ ጀምር ተባለ ነው የሚመስለው It seems as if he was instructed to start from the path of Damascus. ሃሌሉያ ከዛ በፊት የነበረው ነገር ለወንጌል የተለየ አይመስልም But the things he had before that didn't seem as if he is separated from the የወንጌል ጠላት ሆኖ የቆየ ነው gospel. He is a man used to be an enemy of gospel. ነገር ግን ልክ ከደማስቆ መንገድ ላይ ሲጀምር But at the time he started from the path of Damascus, የተለየው መጀመሪያ ነበረ he was separated before, predestined before. መረዳት ነው የመጣው ደማስቆ መንገድ ላይ The understanding come on the path of Damascus. ውስጡ ቀናት አለው There is zeal inside him. የሚገፋው ነገር አለ There is a delight inside him. እያደረገ የነበረው ነገር ለእግዚአብሔር ነው The things he used to do is for the Lord. ነገር ግን የእግዚአብሔር የራሱ አሳዳጅ ነበረ But he is a man that's persecuting the Lord. ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደማስቆ መንገድ ላይ ተገልጦ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ That's why Jesus manifested himself on the path of Damascus, saying, Saul, Saul, why did you persecute me? ሃሌሉያ ማሳደደ አንተ ማን ነህ አለው Then he said, who are you? እኔ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለ And he said to him, I'm Jesus of Nazareth. የመውጋውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል አለው If you come against the pricks, it shall be worse than unto ወዲያውኑ you. ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ He አለ stand up and Lord, what do you want me to do for you? መመሪያ ተሰጠው He was given an ክብር instruction. ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ ስትመለከቱ When look on 2 Thessalonians, ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus. ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 15 ስትመለከቱ Verse 2, chapter 2, verse 30 to 50. እኛ ግን በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሁልጊዜ ስለናንተ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ግድ አለበት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እውነትንም በማመን ለመዳን እንደ በኩራት መርጧችኋልና ይላል But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to the salvation through sanctification of the Spirit and belief of the trust. ለዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለማግኘት በወንጌላችን ጠራችኋል Whereunto you he called you by our gospel to the obtaining of glory of our Lord Jesus Christ. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ እኔና እናንተ በወንጌል ተጠርተናል I and
and you are called by the gospel. ልክ ጳውሎስ እንደተጠራው እኔና እናንተም በወንጌል Paul ተጠርተናል። was called, we are also called by this gospel. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሐዋርያ ሊሆን ጳውሎስ የተጠራው በፊት ነው። Paul was called to be an apostle before that time. መረዳት አልመጣም ነበር። But the understanding didn't come at ለዚህ the እኮ time. ነው ከእናቴ ማህፀን ሳለሁ የለየኛል። That's why he said he have separated me from the womb of my mom. ሃሌሉያ። እኔና እናንተም I and you also, አሁን አይደለም የህይወት ዓላማ የሚፈጠርልን። life purpose and plan is not created for us today. እዚህ ምድር ከመርገጣችን በፊት እግዚአብሔር ምን መሆን እንዳለብን የት ስፍራ መቀመጥ እንዳለብን ያውቃል። Before we step into this earth, God knows where we have to be and what we have to do. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመረዳት አይኖቻችሁ ይብሩ። In the name of Jesus, may your eyes of understanding open. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to Jesus. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 12 እስከ 17 እናንተ የምታውቁት ታሪክ አለ። On Luke chapter 1 verse 12-30, there is a story you know. ዘካርያ የተባለው ካህን ነበረ። There is a priest named Zacharias. ካህን ከሚስቱ ልጅ አላገኘም ነበረ። This priest didn't got a child from his wife. ነገር ግን አገልግሎቱን እየቀጠለ ነበር የነበረው። But he was continuing with stewardship. አንድ ቀን ግን እያገለገለ በነበረበት ጊዜ But once upon a time while he's serving, የጌታ መልአክ ተገለጠ። the angel of the Lord manifested ከዛ himself to him. በኋላ ስለሚስቱ እንደምትወልድ ነገረው። Then ወንድ he ልጅ told ትወልዳለች፣ him about his ስሙንም wife. ዮሐንስ She ትለዋለህ shall አለው። give forth a child, a baby child, and you shall call him Joel. ቁጥር 15 ላይ ተመልከቱ። Luke verse 15. ቁጥር 14 ጀምሮ ደስታና ተድላ ይሆናል፣ ከመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። And those shall have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. ቁጥር 15 ላይ ሲናገር On verse 15. በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናል፣ ወይንና ጠጅ የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም፣ ገና በእናቱ ማህፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። For he shall be great in the sight of the Lord, and he shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. ዮሐንስ ማለት በእናቱ ማህፀን ሳለ እዛ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ነው። He is a man that was baptized by the Holy Spirit while he is in the womb of his mother. ታስታውሳላችሁ ማርያም ልትጎበኛት ስትሄድ ወደ ኤልዛቤት ስትሄድ when she go to that house, ሃሌሉያ hallelujah, ጽንሴ ዘለላለች። she said the conception in my womb jumped. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ከዛ ቁጥር 16 ላይ On verse 16, ከእስራኤል ልጆች ብዙዎች ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳላል። and many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትን ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። And he shall go before him in the spirit of and power of Elias, to turn the hearts of fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. በኤልያስ መንፈስ By the spirit of Elisha. ክብር የኤልያስ መንፈስ ምን አይነት ነው? What type of spirit is Elisha's spirit? ሲፈልግ ዝናብ ይጠራል፣ He can call the rain as he ሲፈልግ wants. እሳት ይጠራል። He can able to call fire the time he wants. በጀምላ ነው የሚጨርሰው እሱ። He shall destroy them in corporation. 50 ሲመጡ እሳት እግዚአብሔር ሰው ነው አይደል? በቃ እሱን ካወቅ ይበቃል። እዛ ትመሰክራለህ። 50 እንዳለ ሲመጣ እሳት ወርዳ ተብላችሁ He እሳት shall call for fire and consumes 50 of them. ይሄን እንዲያደርግ የመጣ ሰው ነው። It's the man that's called to do this. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ግን አንድ ጊዜ መጣ፣ But he came sometime. ከዛ ዓላማ ወጣ። He get out of that purpose and plan. ዓላማው እንዴት ነው ወጣው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምጽ ይላል። He is the voice of the man in the wilderness. ከተማ ገብቶ ከንጉሱ ጋር ክርክር ገጠመ። He entered into a city and started arguing with the king. እቺን አታገባም ምናምን እያለ ሲል ንጉሱ He ቂም said, "You ያዘበት። will not get married to this and that." ሃሌሉያ። Hallelujah. ሄሮድያ የምትባል ደግሞ የልደቱ ቀን እዛ መደነስ ጀመረች። On the birthday of the king, Herodias started dancing before him. በእናቷ ተመክራ ነበርና She was advised by ንጉሱ her ደስ mother. ባለው ጊዜ ምን ላር እስከ መንግስቴ እኩሌታ ቢሆን ሰጥ
Then the king asked her, what do you want me to do for you? የዮሐንስ ራስ ይምጣልኛል። Then she asked for the head of John. ዮሐንስ እስር ቤት ውስጥ ነበረ። John was in the prison at the time. ኤልያስ እኮ እስር ቤት አይገባም። Elijah will not enter into a prison. እሳት አይታሰርም። Fire shall not be captive. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። እስር ቤት ነበር። He was in the prison. አንገቱ ተቆርጦ ይምጣለች። ከዛ አንገቱ He said ተቆርጦ to መጣ። cut and it was brought to her. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus. በእግዚአብሔር መንገድ ለመጓዝ ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to go on the way of the Lord. ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለቻት። There is a path that seems just for ፍጻሜዋ a ግን man, የሞት ነዋል። but it's in these days. ከእግዚአብሔር ዓላማ መውጣት ሞትን ያመጣል። Going out of the purpose and plan of the Lord shall bring death በናዝሬቱ unto us. በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር መመራት In ይሆንላችሁ። the name of Jesus, may you be guided by the Lord. ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ዋጋችሁ የከበረ የሚሆነው በእግዚአብሔር ዓላማ ስትጓዙ Your ነው። value becomes great when you are going by the leading of the Lord. ረውለታይን ተናግሬ ነበር። ዛሬ ማለዳም ተናግሬዋለሁ። I've spoken about this before. I will repeat it. ሃሌሉያ። የእያንዳንዱ ምርት ዋጋው የሚወሰነው በገበያ ሳይሆን በፋብሪካ ነው። The price of a product is decided by the factory, not by the market. ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ጊዜ ሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብቼ ነበርና One time I have visited Awasa Industrial Park. ምርቱ ሲመጣ ሸሚዞች ተመርተው ለኢምፖርት ማነው ኤክስፖርት የሚደረጉ እና ደግሞ አገር ውስጥ የሚሸጡ ይለያሉ። The products that's exported and that are sold inside the country are separated. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። እዛው ነው ዋጋቸው ተወስኖ የሚወጡት። Their price were decided there and they are released from the factory. ገበያ አይወስነውም። It's not decided by the market. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ያንተ ማንነት የሚወሰነው በፈጣሪው ነው። Your identity is decided by your creator. ዋጋችሁ የሚወሰነው በፈጣሪ ነው። Your worth is decided by your creator. ማንም ሰው አትረባም ሊል አይችልም። No one are able to say you are nonsense. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ነው የፈጠረን። Because God himself created you. ኢየሱስ ጌታ ነው። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, መዝሙር 139 ላይ ቁጥር 14 ላይ Psalms 139 verse 14. ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ ነፍሴም ታውቀዋለች አለ። I was created fearfully and wonderfully. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ። I was fearfully and wonderfully made. ይህ ሰውዬ አባቱ የረሳው ሰውዬ ነው። This man is a man that's forgotten by his own father. ንጉሥ ሊቀባ ሳሙኤል በሄደ ጊዜ ልጆችን ሰብስብልኝ ሲለው እዛ ስብስብ ውስጥ ኳሊፋይ አይደለም። When Samuel goes to anointing a king and asked his father to gather his children, he is not qualified and he is not among them. ሃሌሉያ። አባቱ ረስቶታል። አልፈለገውም። እዛ መካከል እንዲቀርብ አልፈለገም His father አባትየው። forgotten him and he didn't want to be him to found among them. ነገር ግን እግዚአብሔር አልረሳውም። But the Lord didn't forget him. ሃሌሉያ። ሳሙኤል ሊቀባ ሲል ኖ እንዳታደርጋለሁ። When Samuel tries to anoint, he said, no, don't do that. ምክንያቱም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? Do you know the reason? የሰው መለካው የማነጻጸሪያ አለው። The measure for a man to measure, they have the things to use. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሳሙኤል የሚያነጻጽርበት የመጀመሪያው ንጉሥ አለ። There is a king Samuel is comparing with others with. ሃሌሉያ። ሳኦል የተባለ ንጉሥ አለ። There is a king known as Saul. ስለዚህ የመጀመሪያ ንጉሥ እሱ ትከሻው ሰፋ ያለ ነው፣ መልኩ ያማረ ነው። The first king have a beautiful face and a broad shoulder. ውጫዊ ገጽታውን አይቶ ነው። He look unto the external part of the person. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ አውትሉኩ በጣም አሪፍ ነው። He have a good outlook. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚቀባው በዚህ ነው አለ። Then he said, this is the one the Lord wants to be anointed. እግዚአብሔር ረፍ አለ። Then the Lord ክብር said ለኢየሱስ to ይሁን። be careful. አልመረጥኩትም አለ። Then he said, I didn't choose him. ሁለተኛው ቀጠለ። Then the second continued. ይሄም ለእኔ ብቁ አይደለም። And the Lord said, this is ሶስተኛ not ቀጠለ። qualified for me. The third continues. ልጅ የሚባሉት ስብስብ ውስጥ የለም። He is not amongst those who are called as their ክብር children. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እንዴት ታዲያ የት አለ? Then he said, where is it?
ሌላ የቀረ ልጅ አለ እንዴ አለ። There any child that's remaining? He asked. ለዚህ እኮ አይበቃም ብዬ ነው አንድ አለ። Then he said, I thought as if እሱ በጎች ይጠብቃል። He's keeping the አይ sheep. እስኪ ደግሞ እሱ ይምጣ፣ እሱ ሳይመጣ አንረፍቅም አለ። Then he said, we shall not rest. ልክ ገና እሱ ሲመጣ ግን Then when he arrives, እግዚአብሔር ይኸውልህ ለምትቀባው አለው። the Lord said, is this one that you are going to anoint? ሃሌሉያ። Hallelujah. ለዚህ ነው መዝሙር 89 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር That's why on Psalm chapter እንደ 89 verse ልቤ 20, አሜን he said, የሆነውን after my head, ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት I found my በቅዱሱም servant ዘይት ምን David አልኩት who is after my heart, and I would anointed him. ቀኝም ትረዳዋለች አለ። And my hand, the right hand shall help የአመፃ him. ልጅ መከራን The አይጨምርበትም አለ። son of evil shall not add sorrow unto him. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዓላማ ማንም ሊያውቀው አይችልም። There is no one that's able to know the purpose and plan of the Lord. ሃሌሉያ። አንተ እንዲህ ነህ ብሎ የሆነ ሳጥን ውስጥ ሊያስገባ የሚሞክረው ለራስ ገባበት። If there is anyone that wants to put you into a box and you are this size, tell him that let him enter into that box. እዚህ ተልእኮ ውስጥ አንድ የሚባል አባባል አለ። There is a speech in this ወደ commission. መጣበት ይመለስ። Get back to sender. ሃሌሉያ። እንደዛ ሲል ወደ ላኪው When he said that, get back to sender. ድሮ በፖስታ ስንጽፍ ፖስታ አድራሻው ካልተገኘ ወደ ላኪው ምን ይበል? In former times, when an envelope, a post is sent unto you, if there is no address, it shall be returned back to the sender. ለጠሩ ስም ሁሉ አቤት አትበል። Don't say yes for whoever calling you. ከበደ ብለህ አቤት ትላለህ? አሜን። ከበደ አይደለማ። Because you are not kabede. ሃሌሉያ። የማትረባ ስትባል አቤት አትበል። If you, when they are calling you useless, don't say yes. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ላይ ያ ማለት ስትል አድራሻ አልተገኘ ወደ ላኪው ምን ይበል? What that means is if the በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ በሕይወት ሩጫ ውስጥ ግንባር ቀደም የሚያደርጋችሁ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። What makes you a front liners in the race of life is the purpose of God. ያ የእግዚአብሔርን ዓላማ ማግኘትና በዛ መጓዝ ይጠይቃል። It requires to locate that purpose of God and walking on that path. ያን ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታን ታገኛለህ። At that time you shall get the help of the Lord. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው በኃይሉ ችሎታ አይበረታም። That's why the Bible says a man shall not be strengthened by his own power. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ዓላማ የእግዚአብሔር ዓላማ የተገለጠባቸው ሰዎች ስታዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በራሳቸው የተፈጸመ ምንም ነገር የላቸው። When you see in the Bible those individuals who have found the purpose of the Lord, there is nothing that happens in their life by their own strength. እንዴት ልታውቁ ትችላላችሁ? የበግ እረኛ የሆነ ሰውዬ ንጉሥ How could you explain a shepherd, a sheep keeper to become a king? በሕዝብ አስተዳደር አልተመረቀ። He is not graduated by management. የሱ እኮ በበጎች አስተዳደር ነው። He is an administrator of sheep. ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በሚገባ ልንረዳ ይገባል። So we need to understand it well. በኃይል አይደለም አለ፣ It's not by power. በብርታትም አይደለም፣ It's not by might. ነገር ግን በመንፈሴ እንጂ አለ። It's by my spirit, he says. ዓላማው ዲቫይን ነው፣ መለኮታዊ ነው። The purpose is divine. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መለኮታዊ ዓላማ በተፈጥሯዊ መንገድ አይፈጸምም። Shall not come to pass by the natural way. በኢየሱስ ስም የማስተዋል አይኖቻችሁ ይብራ። In the name of Jesus, may your ታዲያ eyes of ይህንን understanding ለማግኘት open. በተደጋጋሚ ብለነዋል፣ በመንፈስ ንቁ ሁኑ። So to access this, we have spoken it repeatedly. Be in spirit. ሮሜ 8:14 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ የነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። On Romans chapter 4 verse 40 it says those who are led by the spirit of the Lord is the children of God. በመንፈስ ንቁ የምትሆኑት You become sensitive in the spirit ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ብቃት ያለው ህብረትን ስታደርጉ when you have a good relationship with the Holy Spirit. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። ስለዚህ ጥሩ የሆነ ህብረት ያስፈልገናል We ማለት need to have a good relationship, fellowship with the Holy Spirit. ሌላ አወዳሾች አመስጋኞች ሁኑ። The others is be praisers. ሃሌሉያ።
ምክንያቱም አወዳሾች በመተሆኑበት ጊዜ when you are a worshipper, a praiser, መዝሙር 22 ቁጥር 3 ላይ በእስራኤል ውዳሴ ውስጥ የምትኖር ይላል። on Psalms chapter 22 verse 3 it says you shall dwell in the praise of the Israel. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ እግዚአብሔር ይመራችኋል። At the time the Lord guides you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 15 እስከ 20 ማየት ትችላላችሁ። On 1 Kings chapter 2 ባለበገና አምጡልኝ አለ። he asked for a man with a trumpet. በገናውንም በደረደረ ጊዜ እግዚአብሔር እጅ መጣች ይላል። When he started praying the music, the hand of the Lord came for him. ከዛ በኋላ እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚህ ሸለቆ ጉድጓድ ቆፍሩ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ንፋስም አታዩም፣ ዝናብንም አታዩም፣ ይህ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። Then on second verse 50 it says, but now bring me a minstrel. And it came to pass, and when the minstrel played, that the hand of the Lord come upon him, and he said, thus said the Lord, make this valley full of ditches. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ሁሌ አወዳሾቹ ነው። So be a praiser. ምንድነው ማረጋገጫው? እውነተኛ ራእይ ማረጋገጫው What are the proofs of the true vision? እግዚአብሔር እውነተኛ ራእይ ሲሰጣችሁ ሲመራችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሰራል። When God guides you, gives you the right vision, he will be with you. ፊልጵስዩስ 2:13 ላይ ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተም ይሰራ ይላል። On Philippians chapter 2 verse 12 it says, እግዚአብሔር ነውና it's the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሁለተኛው ሌላውና እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሰራል። The other thing is the Lord works with you. አንደኛ ተሰሎንቄ 5:24 ላይ ሚጠራችሁ የታመነ ነው እርሱ ደግሞ ያደርገዋል ይላል። On 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 says, faithful is he that calls you, who also will do it. ሌላው እንደገና እግዚአብሔር ሲመራችሁ When the Lord leads ለመላሜ you, ይሆናል። there shall be flourishing. በደረቅ ስፍራ አትጓዙ። You shall not walk in the dry ክብር place. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to መዝሙር Jesus. 23 ከ1 እስከ 3 ስታነቡ On Psalms 23 verse እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም፣ በለመለመ መስክ ያሳጣኛል፣ በዕረፍት መዋዘን The ይመራኛል። Lord is my shepherd, and I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me abide besides the still waters. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ So the Lord for me and for you, በትዳር ሕይወታችንም እግዚአብሔር ይመራናል። the Lord shall guide us in our marital lives አስታውሱ፣ also. ዛሬ የጋብቻ ጥርመሳ ቃል ኪዳን የጋብቻ ጥርመሳ ቀን ነው። Remember, today is covenant day of marital breakthrough service. ሃሌሉያ። ብዙ ጊዜ ቅድም እንደዚህ አልኩኝ። I have said in the morning this. ብዙ ጊዜ ሰዎች በጋብቻ ለመገባት እስኪገቡ ድረስ የእግዚአብሔርን ምሪት ይጠይቃሉ። Many individuals ask for the will of the Lord while they are to enter into marriage. ከገቡ በኋላ ግን እነሱ But after entering into the marriage, they become the drivers. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለዛ ነው አንዳንዴ በኮረኮንች That's why they walk on bad paths sometimes. አንዳንዴ በጭቃ ውስጥ Sometimes through the mud. በቃ በተለያየ ሰፈሪንግ ውስጥ ትዳራቸው ያልፋል። Their marriage passes through different sufferings. ለምንድን ነው ከዛ በኋላ ላለው ነገር ለመምረጥ ብቻ ነው እግዚአብሔርን የጠየቁት? They only ask the Lord while they are choosing their partners. እኔ አውቃለሁ ስለ ራሴ ቤት ይላል። Then he says, I know about my home, ሃሌሉያ። እኔ ግን አላውቅም። but I don't know about it. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is እሱ Lord. ስለ እኔ ያውቃል። He knows about myself. የገለጠልኝን ብቻ ነው ማውቀው። I only know the things you have chosen for me. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ እግዚአብሔር So the Lord, ያስፈልገናል። we want him. We need him. ጋብቻ Marriage በምድር ላይ ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ትልቅ ተቋም ነው። it is a great institute that counts in this earth for so long. ይሄ ተቋም የሚተዳደርበት ሕግ አለው። There is a law this institution is guided by. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል፣ A man ሁለቱ shall leave አንድ his ሥጋ mother ይሆናሉ and ይላል። his father, and he shall stick with his wife, and they shall become one flesh. መተው መጣበቅ አንድ ሥጋ መሆን። Living, sticking, becoming one flesh. አንዳንዶች ገልብጠው ግን ከአንድ ሥጋ ነው የሚጀምሩት። Some individuals, by turning it down, starts from one flesh. ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እዛ በኋላ ችግር ይፈጠራል። Then after that, chaos starts. የራሱ የሆነ ሲስተም አለው። It has its own system. መተው ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean when we say living or መተው ማለት separating? ከቤተሰብ ወይም ደግሞ ከሌላ ተጽዕኖ ነፃ መሆን ማለት ነው። Getting free from other
impact. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በራስ በቤት በወጣው ሕግ መመራት በራስ መወሰን መቻል ማለት ነው Starting to decide by your own self. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ዛሬ አንዳንድ ቤት ላይ ወላጆቻቸው ይወስኑላቸዋል In some homes, their families decide for them. ሃሌሉያ ወይም የቤተሰብ አካል ይወስንላቸዋል Or a part of a family decides ወይ for አብሮ them. አደግ ጓደኞቻቸው ሶስተኛ ሰው ይመጣሉ Or the third party, their friends shall come and ሶስተኛ decide for ሰው them. ችግር ነው A third party is a problem. የመጀመሪያው ትዳር ችግር የገጠመው ሶስተኛ አካል ሲገባ ነው The failure of the first marriage is because of allowing the third party to enter into በናዝሬቱ it. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሶስተኛን አካል ከቤተሰባችሁ ላይ ቆርጣለሁ In the name of Jesus, I terminate the third party from your marriage. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሌላ ሁለተኛው መጣበቅ ነው The second is sticking together. መጣበቅ ማለት የህይወት ዓላማ ግብን ራእይን አንድ ማድረግ ማለት ነው Sticking together means making life purpose, plan, and vision single or the same, ሀብትንም ጨምሮ including wealth. ሃሌሉያ Hallelujah. አንዳንዱ ሲጋባ ራሱ ተፋቶ ነው የሚጋባው Some individuals, even when they get married divorced. ከዚህ በኋላ የምናፈራው ነገር The things we generate after this moment, የጋራ ይሆናል it shall become our own. that means ፕላን አለ ማለት ነው ለመፍታት That means there is a plan to divorce. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ የምናደርገው The things we do after this time, መቼ ልትበላው ነው when are you going to eat it? ጋብቻ እኮ የህይወት ዘመን ቃል ኪዳን ነው Marriage is a lifetime covenant. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምንም ሳይኖረኝ ነው ያገባሁት Praise the Lord, I get married when I have nothing. እኔም እሷም አለን ይዘን መጣን የምንለው ነገር የለን There is none that came from both of us. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ለዚህ ነው አንዳንዶች That's why some individuals, አይተማመኑም በቤት ውስጥ they are not get assured about their home. ኪሱን ትቶ ሻወር አይገባም He will never enter into a shower leaving his purse somewhere. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ድንገት ተሳስቶ ከገባ እንኳን ዘየታጠበ If he በልሳን ነው suddenly የሚጸልየው enter into a አስራት shower, አለው ወደ he ኪሴ start እንዳትቀርብ praying inside the shower. ሃሌሉያ በሴቷን በኩል ደግሞ ተሳስታ ቦርሷን ሳሎን ትታት አትሄድም ወይ The መኝታ same way the wife will never leave her bag separately in the house. ኪችን ይዛት ገብታ She ነው hold her bag and enter into the kitchen. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. እያንዳንዱ ነገር Each and everything በትዳር ውስጥ አንድ መሆን in ያስፈልገዋል marriage, it needs to be the same, የኔ united. የሆነ እኔ ጋር የገባ ነገር የሷ ነው እሷ ጋር የገባ ነገር የኔ ነው The thing that enter into me is mine and hers, and the things that enter into her is also our own. እግዚአብሔር ይመስገን እዚሁ ፊቷ አለች በምትሰማው ቋንቋ ነው እየተናገረ Praise the Lord. I am telling her she is here in the language she understands. ምክንያቱም እንደዚህ አፌን ከፍቼ በኋላ ማላደርገው ከሆነ ቤት ሌላ ጉድ Because if ይመጣል I am speaking now and I'm not doing it, she will ask me when I return back to home. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ለምን ታለባለ ለምን ታለባለሽ Why are you sweating? ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አካውንት ተከፋፍሎ Opening different accounts. ባለማያውቀው አካውንት አላት እሷ She has an account which her husband didn't know about. ሃሌሉያ እዛ የሱ ጓደኛ እዛ ስለሚሰራ ተለና ሌላ ነቀላ ሌላ ቦታ ጓደኞች አሉት ወይ እዚህኛው ባንክ She will ask whether he have a friend in the bank or not, and she opened the account. ከዛ ይነቀልና ደግሞ እሱ ደግሞ ሌላ እሷም አታውቀው He also do the same to open another account to the place she didn't know. ላስቃቸው አይደለም እየነገርኳቸው ያለ It's not to make you laugh. እኔ በዚህ በአገልግሎት ዘመኔ የማውቀውን ነው This is the የምነግራችሁ things I have known, I have seen throughout my ministry. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሁሉን ነገር ሴት ማወቅ የለባትም ማን ነገረ Some says wives should not know everything about their husbands. Who እሷ said so? ካላወቀች ማን ያውቃል ታዲያ If she didn't know, who is going to know? ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አንዳንዱ በወላጆቹ አካውንት ያስገባል Some individuals
put their money in the accounts of their parents. አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ በወላጆቹ አካውንት አስገብቶ He have put the money in the account of በአባቱ her አካውንት parents. ነው ያስገባው He put the money in her አባትየው husband's ሞቱ account. Then her father died. ውርስ መጣ Then the inheritance come. አይ እዛ አካውንት ውስጥ ያለው እኔ ነኝ ያስቀመጥኩት ከሚስቴ ሰውሬ አለ Then he said, I have put the amount in her father's account. እኛ የምናውቀው ነገር የለም እንካፈላለን አሉ Then they ቤተሰቦች said that we don't know nothing, so we are going to partake from እኔ it. ጋር ተያይዘው መጡ Then they came to me. እኔ ደግሞ በየንኩላቸው ተካፈሉ አልኩኝ Then I have said, I decided for them and just partake from it. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን Jesus. ምክንያቱም Because መጀመሪያ ከሚስቱ ምን አስቦ ነው why did he hide it from his wife? What is he thinking about? አንዳንድ እህቶች በጣም እያጨበጨቡልኝ ነው Some sisters are clapping for me greatly. የሆነ እየኮረኮርኳቸው እንደሆነ ይሰማኛል እግዚአብሔር I'm ይባረክ touching them. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. በጣም ትንሽ ደቂቃ I ወስድባቸዋለሁ will take few minutes ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. መጀመሪያ ወስደው ስለሰጡኝ ነው because they have taken from it. ላቆመው በለም እሺ አትሉም So I've decided to stop it. You will not allow me. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ጋብቻ መልካም ነው Marriage is good. ብቸኝነትን ማስወገድ አለበት ጋብቻ Marriage should destroy, remove loneliness. ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር On Genesis chapter 2 verse 18, ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል it's not good that the man should be alone. ብቸኝነት ማለት Loneliness means አንድ ብቻውን በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖር ማለት አይደለም it's not only living in one house alone. ብዙ ብቸኞች በቤት ውስጥ አሉ There are many lonely in the home. አንድ አልጋ ላይ ነው የሚተኙት They sleep on the same bed. ልጆች ወልደዋል They gave birth to በቤት children. ውስጥ ይኖራሉ They live in the house. ባልየውም እንደሚሰራ አታውቅም She don't know what her husband is doing. የሱን ራእይ አታውቅም She don't know his የሷን vision. ራእይ She አታውቅም don't know his አያውቅም vision also. የብቻ ነው የሚኖር They live separately. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ብቸኝነት ዓላማው ብቸኝነትን ማስወገድ ነው Its purpose is to destroy loneliness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Hallelujah. ማንንም ባይጸልይልኝ ሚስቴ ትጸልይልኛለች So no one is praying for me. My wife shall pray for me. ይሄ ስራ ይሄ ራእይ የሷም ራእይ ሆኗል This vision also became her own vision. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሐሳብ ሼር ማድረግ Sharing thoughts. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም It's not good for a man to be ስለዚህ alone. ብቸኝነትን ለማስወገድ ነው It is to eradicate loneliness. አንድ ጊዜ አንድ ሰው ለጋብቻ ኢንተርቪው መጣ Sometime one person came for an interview of marriage. እዛ በኋላ ኢንተርቪው ያደረኩት ያለ ለምንድን ነው የምታገባው አልኩት While I am interviewing him, I have asked him why you are going to marry. አየ ፓስተር ዘመኑ ክፉ ነው አለ Then he said, Pastor, you know that the season is evil. መሰብሰብ ጥሩ ነው አለ It's better to be together. አላጋባም አልኩት Then I told him I will not ምክንያቱም marry them. ማግባት የፈለከው ዘመኑ ክፉ ስለሆነ You ነገ wanted ደግሞ to get ዘመኑ married ሰላም because ነው ብሎ the ሊወጣ season ነው is wicked. Then tomorrow he will say, the season is good, so I will separate. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ዘመኑ ክፉ ነው ዘመኑ ክፉ አይደለም እንደዛ The አይደለም season is wicked or not, it's not that way. ጋብቻ ማቹርድ ለሆኑ ሰዎች ነው Marriage is for the mature ones. ነጭና ጥቁር ጸጉር ስላወጣ እንደኔ አይደለም It is not because you have got a brown hair. አንዳንዱ ፊዲንግ ቦትል ነው የሚያስፈልገው ይህ ምንድነው ጡጦ Some needs a feeding bottle. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ጡጦ ይዞ ወደ ጋብቻ ውስጥ ገብቶ ያለቅሳል He will enter into marriage holding a feeding bottle and he cries. አሜን Hallelujah. በያመን ዋጠው ዋጭው Whether it's painful to you, swallow it. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to ምክንያቱም Jesus. መጀመሪያ ማወቅ መግባት አለብን አሜን We should know first before entering into marriage. አንሬስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ትዳር ውስጥ መግባት የለባቸው Unresponsible individuals should not enter into marriage. ሃሌሉያ ዛሬ በጎዳና ላይ የምናያቸው ልጆች እኮ አንሬስፖንሲብል በሆኑ ሰዎች የመጡ ናቸው Today the children we are looking on the roads are those who came from unresponsible couples. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ
ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ነው ወደ ትዳር የሚገባው። It should be those who feels responsible that should enter into marriage. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ጋብቻ ማለት ሰርግ ማለት አይደለም። Marriage doesn't mean wedding. አንዳንድ ሰዎች Some individuals ስለ ሰርግ ነው የሚያስቡት። they think of wedding. ሰርጉ እንዲሁን በሚል ተጣልተው የተለያዩ ሰዎች አሉ ሳይጋቡ። There are individuals who enter into conflict because of the wedding and they didn't marry. ወዳጄ ካገኘሻት ካገኘሽው በቢሮ አጋባቸዋለሁ እኔ። My beloveds, if you found her or if you found him, I will marry you in the office. በሰርግ የሚያገቡ ሰዎች ምንም የሚቀርባቸው ነገር የለም ወጫችሁ ካልሆነ በስተቀር። There is none left for you than the costs, than those who got married with the wedding. እናስተምራችኋለን በሚገባ። We will teach you in a good way. እዛ በኋላ እንጸልይላችኋለን። We shall pray for you. ከእናንተ ከሁለታችሁም ወገን ሁለት ምስክር ካመጣችሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ጠርተን በቢሮ እናጋባችኋለን። Then you will bring two witness from both of you. Then we will ጌታ ራትም ትወስዳላችሁ በቢሮ። Then you will take the communion in the office. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. የጋብቻ ሰርተፍኬቱም አይቀርባችሁም። And we also give you the marriage certificate. ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ጋብቻ ማለት ሰርግ ማለት አይደለም። Marriage is not wedding. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ሰርግ ከቻልክ ሰርግ፣ ምንም ችግር የለው። you can አልቃወምም። I will not oppose that. አንዳንዶች ግን እንዴ ቤተሰቤ ሰርግ በልቶ እንትን ብሎ የእንትና ሰርግ አይቶ በእንትና ሲባል some individuals will worry about their parents that they have just participated in different weddings. ዕዳ ውስጥ ገብተው they have entered into debt. ከዛ ዕዳችንን ሳንከፍል ልጅ አንወልድም በቃ ይባላል። Even some individuals say before paying our debt we will not give birth to a child. ሌላ ችግር ውስጥ ይገባሉ። They enter into another challenge, another problem. በኢየሱስ ስም የማስተዋል አይኖቻችሁ ይብራ። In the name of Jesus, may your eyes of በኢየሱስ ስም understanding የማስተዋል open. አይኖቻችሁ May ይብራ። your eyes of understanding open. ሃሌሉያ Hallelujah. ሌላው ወደ ትዳር ለመግባት The other thing to enter መልካም into ትዳር marriage, እንዲኖራችሁ to have a good marriage, እግዚአብሔርን አገልግሉ። serve the Lord. አሜን Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔርን ስታገለግሉ When you serve the Lord, እግዚአብሔር ለሥራው ረዳት ይሰጣችኋል። the Lord shall give you a helper for the duty. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ቀደም እየነገርኳቸው ነው። ባለቤቴን ያገኘኋት እሷም ስታገለግል እኔም ሳገለግል። I told previously I found my wife while she's serving and while I'm serving also. ወንበር ታጥብ ነበር ጥቁር አንበሳ እያለን። When we are at Black Lion, she is cleaning the chairs. እኔ ፓስተሮች ጸሎት እየገባሁ ነው ያገኘኋት። I have seen her while entering into pastor's prayer. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አገልግሉ። So serve. እህቶች አገልግሉ። Sisters serve the Lord. ወንድሞች አገልግሉ። Brothers serve the Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጣቸዋል። The Lord shall give you favor. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝሙር 34:10 ባለጠጎች ደዩ ተራቡም እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከመልካም ነገር አይጎሉም። On Psalm 34 verse 10 it says, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. ጋብቻ መልካም ነው ይላል። It says marriage is a good thing. ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከመልካም ነገር ምን አይሉም? So those who seek the Lord shall not አይጎሉም። find of a good thing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ የከበረ ትዳር እንዲኖራችሁ መብታችሁ ነው። So it's your right to have a glorious marriage. ነገር ግን ምን ያስፈልጋል? what ዳግመኛ do you need? መወለድ አንደኛ። First to get born again. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው እርግጠኛ ያልሆናችሁትን ሰው አታግቡ። አሜን። Don't marry with the one whom you are not assured of their being born again. ክብር ለኢየሱስ። Glory to ሰው Jesus. ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። If a man is not born again, he will not see the kingdom of God. ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት ያለውን በረከት ማግኘት የሚፈልግ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለበት። A man that wants to enjoy in the riches of the kingdom of the Lord, he should enter into the kingdom of the Lord. ሌላው ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር ኑሩ። The other thing is live in love with the Lord. ዮሐንስ 14:21 ላይ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው አለ። On John chapter 14 verse 21 it says,
He that has my commandments and keeps them, it is that loves me. And he that የሚወደኝ loves me shall be loved by the Father. የሚወደኝ አባት ይወደዋል ራሴንም And እገልጠለታለሁ I will love him and I will manifest myself to him. ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር በፍቅር ኑሩ So live in love with the Lord. መውደድ ማለት ምን ማለት ነው በትእዛዛቱ መሄድ When we say loving him, working in his instruction commandments. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሌላው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ለመንግስቱ እድገት የሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ላይ በቁርጠኝነት ተሳታፊ ሁኑ To get favor before the Lord, get committedly engaged in the kingdom endeavors. ምሳሌ 18:22 ላይ On ሚስትን Psalms ያገኘ 22. በረከትን አገኘ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ይቀበላል Whoso finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. ሌላው ከትዕቢት ተጠበቁ The other thing, beware of pride. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. አንዳንዶች እንደዚህ መጥቶ ሲጠየቃት Some individuals, when he came and asked her, ከጫማ ውስጥ ራስ ፀጉር ታይና ታፈርጠዋለች she will see from the top of his feet to his head, and she will take him down. ማን ነው እሱ እንዴት ደፋር ነህ Who is he? How he dares me? She says. መጀመሪያ ራስን ቀይር Then she said, first transform yourself. አሜን ሬድሜድ ባል የለም አሜን There is no ready-made husband. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሬድሜድ ሚስት የለም There is no a ready-made wife. ሰነፍ ደግሞ አያገባም A slothful will not get married. ሃሌሉያ ሚስትን ለመስራት ካልተዘጋጀ If he is ባልሽን not ready ለመስራት to make ካልተዘጋጀሽ his wife to make her husband, ቆሞ መቅረት ነው he shall remain the same. Standing. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እግዚአብሔር እመሰራት ሚስት ነው የሰጠኝ God gave me a wife that I will make. እግዚአብሔር ለሷም የምትሰራው ባል ነው የሰጣት Also, he gave to her a husband she's going to make. እኔ መጋቢያችሁ እስካሁን እየተሰራው ነው Your pastors, I'm still under process of making. አሜን አንደር ኮንስትራክሽን ነኝ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አላለኩም I'm not finished yet. እሷም አላለቀችም She's not finished yet. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ለዚህ እኮ ነው ሬድሜድ ስለሚፈልጉ ኮሽ ሲዳ ብለው That's ዘለው why ይወጣል some are waiting for the ready-made no, ones. no. Then they will get panicked when something happens. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ትዳር ስራ ነው Marriage is task, work. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እስቲ ትዳር ስራ ነው በሉ እስቲ Say marriage is work. አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. የእሷን ነገር እያብጠለጠልክ የምታወራው የእሱን ነገር እያብጠለጠልክ የምታወሪ ከሆነ ሰነፎች ናቸው It is not about speaking a negative thing about her or about him. If it is in such a way, it's slothfulness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ አንድ ነገር ባለቤትህ ላይ የትዳር አጋራችሁ ላይ አይታችኋል ያ ለስራ ነው If you have seen some void in your spouse, that's for work, for ተግተህ duty. ስራ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Do it ስለዚህ committedly. ትዕቢተኛ አትሁኑ Don't be prideful. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አምተለ አንድ ነገር ልንገራችሁ የኔና Tell you የባለቤቴ something about me and my ሃሌሉያ wife. ኦኬ ልድገመው ቀደም ያልኩትን Let me ጌታ repeat ይመስገን it. ሃሌሉያ ሃሌሉያ አገኘዋት I found her. ቀጥሎ የስልክ ቀጠሮ ሰጠዋት I gave her an appointment of phone. 9 ሰዓት 5 ኪሎ ተቀጣጠርን We appointed at 5 kilo at 3 ሩብ ጉዳይ ደረስኩ እኔ I arrived early 50 minutes. አያችሁ ሰዓቱን እንኳን ረሳው Even I don't forget about the time. 10 ጉዳይ እሷ መጣች She arrived early 10 minutes. ስለዚህ አፕሩቫል አገኘች Then ማለት she have found an approval on the first day. ፍላጎቱ እንዳለ As I have seen, as if she have the desire. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ፊት ለፊቱ የሆነ ምንድነው ብሉቶፕስ የሚባል ነበር በዛ ጊዜ ይኖራ Time there is a cafe known as Blue Tops. ሃሌሉያ የከተማችን ሂውጅ የአይስክሬም ቤት ነበር ያን It's an ice cream house, a huge ice cream house. በዘመኑ At the time, ሃሌሉ 5 ብር ነው አንዱ አይስክሬም a single ice cream is 5 beer. ዋጋውን አራሳውትም እኔ ያወጣሁትን ስለማውቀው ሃሌሉያ Hallelujah. እና ገባን ይዛት ገባውን
ከዛ በፊት እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ነበረ እኔ Before that, እሱን there are things the Lord spoke unto me. አሳጥረዋለሁ I ሃሌሉያ will make it short. ከዛ ላይ የዛሬ 6 ወር አገባለሁ አልኳት Then I tell her I'm going to marry after 6 months. እንደኔ አይነቱ ሰው እርዱት አሜን Help someone like me, please. እኔ መጥቶ የሚጠይቀኝ እፈልግ ነበረ I'm waiting for someone ምክንያቱም to come and ask ቀርቤ me ማውራት አልችልም because I'm not able to speak. አቀርባ እንደምትወድ ስለነገረች አትንበጣረር አሜን Don't be proudful because she came and tell you the truth. ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ቃል ስላወጣ Sorry for using this word. ስቱዲዮችን ቆርጣችሁ አውጡ Studio cut it this. ሃሌሉያ ይቅር በሉኝ እናንተም Forgive me. አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ ያልሆነ ነገር እንትን አቱን አሜን Don't become something. አንዳንዱ ቆዳ አይበቃውም Some individuals, the skin is not enough for አሜን him. ውጭ ሆኖ ራሱን የሚያይ ነው የሚመስለው He feels as if he's looking unto himself being በሴቱም outside. በወንዱም On both sides, in the male, in the man's, in the woman's side. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም ነገር ከሌለው ለመነሳት አብራችሁ ትነሳላችሁ If you have nothing, get ready to stand up together. ከዛ በኋላ ነገርኳት የዛሬ 6 ወር አገባለሁ በአመቱ ወንድ ልጅ ይኖረኛል ስሙም ሄኖክ ይባላል Then I told her that I'm going to marry after 6 months. Then after 1 year, I'm going to have a baby boy, and his name is named Enoch. ማግባት የምፈልገው ደግሞ አንቺ ነው I ተስማሚያለሽ told her that አትስማሚ the woman I want to marry is you. Do you agree with this or not? I asked her. ሃሌሉያ እስማማለሁ አለች Then she said, I will agree with that. 12 ሰዓት ላይ ጋብቻችንን ቀን ወሰነን On 6 p.m. we have decided our day of wedding. ሸኘቻት ተመለስኩ ኢየሱስ ጌታ ነው Then we separated. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ምን እያልኳችሁ ነው ያለው What I'm saying to you, ይሄን ኮፒ አይደረግም አሜን this will not be copied. ይሄ ዩዝ ኤንድ ሱሩ ነው አሜን This use and throw. ዳግመኛ መጠቀም አይቻልም ከፈለክ It's not allowed to use it again. በራስህ ተቀበል አሜን Take it by your own self. ክብር እኔ እግዚአብሔር በመራኝ መንገድ ደካማነቴን የረዳበት መንገድ ነው The Lord have helped my weakness and guided me on that way. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ ላንተ ላይሰራ ይችላል This might not work for you. ሃሌሉያ Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is እኔ Lord. ራሱ እንኳን አሁን ሳስበው ይዘገነነኛል Even myself, when I think of that, I will get frightened. እንዴት ልታገባት የምትፈልገን ምንም እንትን ሳትል ቀጥታ ስትሬት ቱ ዘ ፖይንት How do you speak to the point to someone we don't know before? ከዛ ቀን በፊት እኮ ንግግር የለንም Before that, we have no speech, with no relationship. የመጀመሪያ የሰማችሁ ይሄንን ነው The ከኔ first thing share from me this thing. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ትዕቢት መጥፎ ነው So pridefulness is bad. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በቃ እዛ ቀን ስነግራት አሁን ይሄን ያነሳውበት ጉዳይ ምንድነው Why I raised this የዛሬ issue today 6 is ወር አገባለሁ ስልሽ ብር ያለው ሰው አርገሽ እንዳገምብችኝ አልኳት when I say to you, I'm going to marry you after 6 months, don't think that I have a money. ቆጥሬ የመጣዋትን ብር ስለማውቃት 320 ብር ኪሴ ውስጥ አለ I have 320 birr in my pocket. የምትልሹም አይስክሪም ከዚህ ነው የሚከፈለው Even the ice cream you are leaking is paid from this money. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ሰርጉ ምናምን የሆነ ገንዘብ አስቀምጧል ብለሽ እንዳታስቢ Don't think that there is another money that I have kept for the wedding. ምድር ላይ ያለ ትልቁ ቅርሴ 320 ብር ነው The greatest wealth I have on this earth is 300 birr. ሃሌሉያ ግን እግዚአብሔር በክብር ዳረ But the Lord gloriously helped us to wait, to marry. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዛ ሰዓት ላይ ደሞዜ 520 ብር ነበር At that time, my salary is 520 birr. ባገባው በሳምንቱ 750 ብር ተደረገ Then I'm promoted to 720 after a week of our marriage. የተከራየሁት ቤት 550 ብር ነው I have rented a house by 550 birr. አስራት ሳይወጣ እኮ ነው Before the tithing. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እግዚአብሔር በክብር ዳረ God gloriously helped us to wait. እዛ በኋላ ወዲያውኑ ነገሩ የተቀየሩና
750 ብሩን አልበላሁትም አሜን I didn't take that 720 አንድ birr. ሳምንት ሲቀረው እንደገና ወደ Then it's promoted into 1,200 birr. ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንን ይቀበላል It says he shall ሞገስን receive favor from the Lord. ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. መጨረሻ Finally, ሌሎች አማልክትን አትከተሉ don't follow other gods. ተጠንቀቁ Beware of it. እንደኛ እኮ ቸርች ነው መጣ ነው እዚህ ምን አምላክ አለ ሊል ይችላል አንዱ Some might come to this day who is another God. ማግባት የምትፈልገው እንትን ያላት እንትን የሆነ እንትን ያ ጣዖት ነው If you want to marry the one that have this, that one, that's a God. ገንዘብ ያለው The one ለቤተሰብ that have የሚያሳ many, that thinks of a family. አንዴት እህት ለምን አታገጡት ሰዎች ሁሉ ቁሽቁሽ ያሉ ናቸው ለቤተሰብ እኔን አያሳልፉም ማለት There is a lady whom I have asked and asked why you are not getting married. Then she said they are not quite enough or they have none that to help me to help my families. አንቺና ቤተሰብሽን የሚያገባ ይመጣም አልኳት እኔ Then I told her that there is none that come to marry you and your family together. ጋ ብቻ ነው It's only marriage. ሃሌሉያ ከሱ ጋ ብቻ ከሷ ጋ ብቻ Only with him. ጋ ብቻ ማለት ትርጉም ይሄ ነው Marriage means is that ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ስለዚህ ወርቅ ቤት መኪና የምታመልኩ ሰዎች ዛሬ Those who worship gold, ያ house, ጣዖት car, ከፊታችሁ የተሰበረ ይሁን may that God be broken before you. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም መልካም In the ይሁንላችሁ name of Jesus, it shall be well with you. አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን Let's ሃሌሉያ bow our heads and ሁሉ pray. ሰው ይጸልያል ሃሌሉያ Let's pray. ሁላችን እንጸልያለን ሃሌሉያ us pray before the Lord. እየጸለይን ሳለን While we are praying, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ አልተቀበላችሁ those of you who did receive Jesus as your Lord and your Savior, ለእናንተ ቅድሚያ ልጸልይላችሁ I ፈልጋለሁ would like to pray for you እንደዚህ privately. አይነት ሰዎች ካላችሁ